Yes, my name is Daigo Fernandez. I am very much from Saligaon. I have been seeing this for the last 5 years. Previous MLA came, did the road, only up to here stopped, from top down nothing. That means money has gone in his pocket. This year again, road was repaired, everything was done, up to the turn, from here nothing, from there nothing. Second time this is happening in 10 years. One MLA, second MLA. This is jumping from the second MLA, who is Mr. What's his name? I can't give his name also. Kedar Naik. Yeah, stood on Congress, jumped in the BJP. Why? Because money. This is all loot. They're looting us. Our money, my money is here because I pay taxes. And I have every right to talk because this government is nothing else but looting and looting. While people are sleeping. In a village also, people are sleeping. They don't care. They want others to talk. Let the stones fall on us. They'll sleep aram se over there. That is why this is happening, because there is no one coming out to voice their problems here. Terrible. Till the turn up to the seminary, road is very bad. And this is a road where heavy trucks come. Are you government waiting for people to die? That's why you have dug these graves and kept for us to be buried over here later on. For me it looks like, bury yourselves, man. All the BJP ministers come and sleep here. We'll put mud over here. Yeah? Don't wait for people to die. You all go on hiring consultants and faltans. What is happening to shit city in Panjim? What is happening? Are plani chorani कित्याक रे तुम्ही मेला हांगा गोंया हिचो आनी दुसरी देशान वचता तुम्ही ताकाच लागून तुम्ही सगळे पयशे एकठांय करता आमचे पयशे आहात बरें भोवंक पावतले तुम्ही I hope you have enough big boxes to take them while going when you're leaving this earth. Yeah? मातशी only boxes करा. पैसे पण लुटलात, तितले घेऊन वचात. कितले घेऊन ते पळोवपाक जाय आमकां. You are not fit to be in the government. I think local, better people who are not less qualified will be able to do better governance. Not you guys. People are telling you all don't listen. You all don't listen. Who has elected you all? People. And if you all don't care about the people, गमतेल राव 2027 येवनी कोई बूट पाता देव तुमचे पळय. थँक यू व्हेरी मच. सगळ्या प्रेसाक नमस्कार. तशेंच सालिगांवच्या लोकांकूय आज भोव संख्येन हांगा आयले म्हणून हांवें लास्ट टायम एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो जो इंडस्ट्रीच्यान सकयल येतालो, कित्याक रोडाची परिस्थिती जी पळयल्ली न्ही त्या टायमार सारकी हॉरिबल आशिल्ली. ते पळोवन खंय तरी हांव ह्या रोडांच्यान एवरी डे ट्रॅव्हल करता ते सालिगांवचे जे लोक आसा ते विटलेले आसा ह्या रोडाक. एवरी टायम जशें अंकलान सांगलें एवरी इयर द रोड इज सेम लायक कितें म्हटल्यार हे कचरो म्हटल्यार जाता हो रोड. त्या खातीर त्या दीस हांवें एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो भोवतेक रोड करतलो म्हणून सेकंड डे तेंच्यांनी हे फातर घालपाक स्टार्ट केले. बट फातर घातल्या नंतर जे दिसा दुसरे दीस हांव हांगाच्यान वतालो तेन्ना एक लेडी आपल्या भुरग्याक घेवन थंयसर त्या होणक्या पोट होलान पडून देवान तेका सालवार कशी केली म्हाका खबर ना. ती लिटरली तेजे भुरगे जमनीर पडले. ती काय सुलेन आसा तेका घेतले आनी परत केली. ही परिस्थिती सालिगांवच्या रोडाची जाल्ली आसा. हांवें त्या दिसूय सांगिल्लें लोक मरच्या पयलीं ह्या रोडाचें काम चालू करा म्हणटो हे तेंच्यांनी फातर हाडून घातले म्हणजे आनीक मरात तुमी त्या फातरांचेर. पॉट होल पुरोवपाक येना. एवरी इयर हांगासर प्रॉब्लेम जाता. लास्ट 10 years जाले. बट ह्या खातीर गव्हर्नमेंटा कडेन एक परमनंट सोल्युशन मागिल्लें. परमनंट सोल्युशन म्हटल्यार काय, हे फातर घालप म्हटल्यार परमनंट सोल्युशन न्ही. परमनंट सोल्युशन म्हटल्यार हो रोड जो आसा तो कॉन्क्रिटाचो जावपाक जाय. लास्ट 10 years हे दोगूय जाण MLA येयले. लास्ट 5 years येयलो तेणी जाम केली लायक अ फ्रॉक आनी हो आयलो तेणी लोकांक फटयले. काँग्रेसच्या हेजेर आयलो आनी BJPन जाम मारलो बिकॉज विकास करपाक. आनी हो आयज सालिगांवच्या लोकांनी पळोवपाक जाय हो विकास BJPचो आनी हो आमदाराचो विकास म्हणून. हो विकास जर जाल्यार हेज्याकून बरो विकास कितें करपाक जाय हे आयज खंय तरी लोकांनी चिंतपाक जाय. आनी आमचे सालिगांवचे लोक खूब शाणे, तांकां सगळें खबर आसा. हांव इतलेंच ह्या जनते कडेन मागता, जे कितें चल्ल्या, जी लूट चल्ल्या त्या लुटीक तुमी साथ दिनासतना बऱ्या जनरेशनाक, बऱ्या भुरग्याक तुमी साथ दिया आनी फुडें काडात. म्हजें इतलेंच मागणें सालिगांवचे जनते कडेन की हे जे चल्ला हेजे तुम्ही आवाज उठोवपाक जाय. तुम्ही आमचो लोकल
जे आमी आसा हे सालिगांव राहता तेंचो साथ दिवपाक जाय इतलेंच मागता आनी देव बरें करूं. हे उदकाचे पायप घातले तेणी आनी मागीर म्हजें नांव लॉरेन्स. उदकाचे पायप घातले आनी मागीर तेजे प्रोसिजर कितें सोडून दियात तुमी मरात तितून खड्ड्यात पडोन आयकलें. हेंचें इतलेंच काम चल्लां आजून पासून आहा न्हू. तेंचें कितें फकत लोबरे घालप लेवल करप तेजे वयल्यान कोण 4 व्हिलर तरी मातशी कितें तरी बऱ्यान वयता. पूण 2 व्हिलर हांव आतां इंडस्ट्रियल एरियाचो तो रोड वापरता पूण जाता कितें एकदम स्लो वयचें पडटा आनी आय एम ए सिनियर सिटीजन. सो दीस इज द मेन थिंग वी आर हायलायटींग. थँक यू. डांबराचो वास आयलो की इलेक्शन लागीं येता अशी एक गोंयान म्हण आसा. पूण दुर्दैव आमचें आसा की अशें आसा की फुडल्या थोड्या म्हयन्यांक इलेक्शनां कसली ना तो डांबराचो वास येवपाचो आनी हे खड्डे आतां कितले म्हयने उरतले कांयच सांगूं नजो. आम आदमी पक्षान सदांच रस्त्यांचो इश्यू सदांच वयर काडिल्लो आसा आनी जेन्ना जेन्ना वेगळे वेगळे PWD मिनिस्टर आशिल्ले एक सामके विचित्र एक तांचे रिस्पॉन्सीस येताले. एकदां पावसकर बाब PWD मिनिस्टर आशिल्लो तांणी म्हणिल्लें की आमी आतां दुबयच्यान डांबर इम्पोर्ट करून रस्ते सारके करतले तेन्ना सगळे सारके जातले म्हणून. आयलो डांबर दुबयच्यान म्हाका दिसता येवंक ना. प्रमोद सावंत बाब चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तांणी म्हणिल्लें की नोव्हेंबर पर्यंत गोंयान एकूय ताच्या नोव्हेंबरा नंतर एकूय गोंयान खड्डो आसचो ना म्हणून. खंयच्या नोव्हेंबराच्या खंयच्या वर्साचे तांणी म्हणिल्लें कोणाक खबर ना. निलेश बाब काब्रालान एक जेट पॅचर म्हणून एक कितें तरी इनॉग्रेट केल्लो पूण तो मिनिस्टर ताची काडून वतकच म्हाका दिसता तो जेट पॅचर घरा घेवन गेलो काय कितें दिसता कित्याक तो जेट पॅचर आतां खंय दिसना. तांणी एक ॲप लॉन्च केल्लो की लोकांक सांगपाक हें कर म्हणून खंय खंय खड्डे आसा. हे पळय तुमचो ॲप चलता काय ना तो तुमी पळयात पूण आमी तुमकां दाखोवपाक आयला की खड्डे खंय आसात ते. तुमकां सगळ्यांक याद आसा 2019 आम आदमी पक्षान हायकोर्टान सुद्दां एक PIL घाल्ली. इट हॅड बिकम व्हेरी फेमस एज द पॉटहोल PIL आनी हायकोर्टान फटकार मारून ह्या सरकारा कडल्यान गोंयचे पॉटहोल सारके करून घेतिल्ले. सो आम आदमी पक्ष सदांच ह्या इश्यूचेर फुडाकार घेतिल्लो आसा आनी फक्त प्रोटेस्ट म्हणून PIL म्हणून आमच्या सरकारान दाखोवन दिल्ले आसा. हांव प्रमोद सावंताक चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंताक सांगूं सोदतां की तुमी जर ॲप करतले जाल्यार तो ॲपाचो वापर कसो करप तो आमच्या दिल्ली सरकारा कडल्यान शिकून घे. दिल्लीन जेन्ना पॉटहोल जाल्ले तेन्ना आमच्या अरविंद केजरीवाल सरकारान कितें केलें तें तुमकां हांव सांगूं सोदतां. ताणें दर मतदारसंघाच्या आमदाराक थंयच्या स्थानीक PWD इंजिनियराक त्या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टराक एका गाडयेन बसयले आनी आपल्या मतदारसंघान सगळ्याक भोंवडावन त्या ॲपान खंय खंय खड्डे आसा ते अपलोड कर म्हणून सांगिल्ले आनी ते अपलोड जातकच PWDन ते सगळे पॉटहोल सारके करून घेतिल्ले. हें काम तुमी करूंक जाय. ॲप घालून लोकांक सांगू नाका तुमचें काम करपाक. सो हांव मागतां तुमचे जे आमदार सगळे बेकार आसा पळय न्ही एका पार्टीच्यान दुसऱ्या पार्टीन उडयो मारता तांकां गाडयेन बसयात आनी आपल्या मतदारसंघात तरी गाडये चलोवन पॉटहोल्स खंय आसा ते पळयात आनी ते ॲपान अपलोड करून आमचो मातसो जीव साल्वार करा. इतलेंच मागता हांव सरकारा कडेन. लोकां कडेन हांव मागूंक सोदता की रस्ते जे आसा दॅट इज द सोर्स ऑफ बिगेस्ट करप्शन. जो पर्यंत करप्शन बंद जायना तो पर्यंत आमकां बरे रस्ते मेळपाची शक्यता ना. पूण जो पर्यंत आमी बऱ्या लोकांक ऑनेस्ट लोकांक प्रामाणीक लोकांक जेन्ना वोट करून इलेक्ट करून हाडिना तेन्ना पर्यंत करप्शन बंद जावपाची शक्यता ना. सो हांव मागता की इलेक्शना वेळार आमी चिंतचे की आमकां 5 वर्सां कसले कसले हाल सोंसचे पडटात. देव बरें करूं. भारतीय करप्शन पार्टी भारतीय जनता पार्टीचे नवे नाव भारतीय करप्शन पार्टी आणि चीफ मिनिस्टर म्हणच्या पेक्षा करप्शन मिनिस्टर म्हणून ताणें आपल्याक फुडें लावपाक जाय. म्हाका दिसता जेन्ना हांगाचो MLA काँग्रेस पक्षान निवडून येवन भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जालो ही हॅड सेड दॅट आय एम गोईंग टू जॉयन भारतीय जनता पार्टी फॉर प्रोग्रेस आनी डेव्हलपमेंट म्हणून. आनी तो प्रोग्रेस आनी डेव्हलपमेंट आमी पळयता ह्या खड्ड्यांतल्यान म्हणून आमी हे पोस्टर आज जे केल्या ते भारतीय जनता पार्टी कशे तरेन करप्शन करता ते दाखोवपाक केला. चीफ मिनिस्टरान PWD खातें जेन्ना निलेश काब्रालाक काडलो तेन्ना चीफ मिनिस्टरान PWD खातें आपल्या कडेन दवरलें. ते खातें म्हणटा पळय ते खात्याक खा आसा भितर आनी कितले खाता हो प्रॉब्लेम आज आमकां दिसपाक लागला. पणजेच्या बस स्टँडा वयल्यान तूं काणकोण पर्यंत वच पणजेच्यान तूं पत्रादेवी पर्यंत वच. करप्शन इज देर ऑन एवरी रोड दॅट इज रायट नाव बींग कन्स्ट्रक्टेड ऑर हॅज बीन कन्स्ट्रक्टेड. सो पणजेन जेन्ना ताणें बसी लॉन्च केल्यो तेन्ना आमी पळयल्लें की त्यो बसीस ताणें पणजे सिटी खातीर लॉन्च केल्ल्यो पूण गेलो खंयच्यान बस स्टँडा वयल्यान
सेक्रेटरिएटान पणजेन स्वता भितर सरपाची कापाजत ना. ही जी परिस्थिती हांगाच्या रस्त्यांची आसा तीच स्मार्ट सिटीची आसा. अशें गोंयभर अशें आसा जो PWD खात्यान जो भ्रश्टाचार चल्ला, PWD खातें इज ऑल्सो जबाबदार फॉर कला अकादमीचो भ्रश्टाचार. सो ही जी भ्रष्ट करप्ट पार्टी जी आसा भारतीय जनता पार्टी आणि चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर CM करप्ट मिनिस्टर, ही इज द लीडर ऑफ दिस करप्शन. आणि हो आमचो सरळ आरोप आसा तांचे की हे करप्शन जे आसा ते बंद करतले जाल्यार लोकांनी आज रस्त्यार येवचें पडटलें. म्हणून आज आमी प्रोटेस्ट सुरू केलो. अशेंच आमी गोंयभर लायतले. दिस इज अ स्टार्ट. आमी सालिगांवच्यान हे सुरवात केला ते अशें गोंयभर अशें पोस्टर आमी लायतले की भारतीय जनता पार्टी तुमी निवडून दिला, ताका लागून तुमकां हे सोंसचें पडटा, हे भोगचें पडटा. मागणी कितें आसा? आमची मागणी इतलीच आसा की हे ज्या खातीर रस्त्यार पाड जाल्या ते रस्ते सारके कित्याक जायना. परत नवे केल्ले रस्ते पाड कित्याक जाता, नवे केल्ले रस्ते परत फोडटा कित्याक. सो खंय तरी समन्वय आसपाक जाय. पयशे तुमचे आमचे ते. एकदां केल्लो रस्तो फोडप, एकदां जाल्लो रस्तो परत करप, जाल्लो रस्तो परत पिड्यार जावप, कॉन्ट्रॅक्टराक खंय तरी जबाबदार धरपाक जाय. पूण जो पर्यंत चीफ मिनिस्टर ऑनेस्ट जायना, स्वताच जर तो ऑनेस्ट न्हू जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कित्याक ऑनेस्टी करतलो. आमकां आतां म्हायती मेळ्ळा की 20% जे आशिल्लें कमिशन ते 40% पर्यंत पावला. एवरीथिंग 40% इन एवरी मिनिस्टर. थोड्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी जर गोंयांत काम करपाचें बंद केलें, इन्क्लुडींग इव्हेंट मॅनेजमेंट. आज जे सगळे खाती आसा, सगळी खाती इन्क्लुडींग टुरिझम हॅज बिकम अ खाते ऑफ 40% कमिशन. दिस इज वॉट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्रत्येक इव्हेंट मॅनेजराक सुद्दां 40% आज हे चालू आसा. सो एवरी मिनिस्टर, बी इट PWD ऑर वेरेवर यू टॉक अबाउट, इट हॅज इन्क्रीज, द कमिशन हॅज इन्क्रीज फ्रॉम 20 to 40%. रस्ते करतले कशे? सो ही करप्ट भारतीय जनता पार्टी आणि करप्ट चीफ मिनिस्टर हॅज टू आन्सर दीस. आणि हे प्रश्न आमी आतां एसेंब्लीनी उठयतले, कारण एसेंब्ली सेशन इज स्टार्टिंग. पावस तसो आमकां काय बंद करपाक शकनात. नाका मातशी बिजली म्हणून रागार जावं. आणि 2 दिसां पयलीं जो स्थानीक आमदार आसा तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आणि तेणी म्हटलेलें की थोडे दीस लोकांक जे स्थानीक लोक आसा तेंच्यांनी हांगा कळ सोदची. कित्याक रस्ते सगळे पिड्ड्यार जाल्ले आसा आनी मागीर रोखडेच आतां डांबरीकरण करूंक मेळना. सद्या अशीच डागडुगी करता. पावसा पयलीं खबर नाशिल्लें. कळ कित्याक सोदची? हांच्या फायद्या खातीर लोकांनी कळ सोदची. लोकांनी तुमकां कळ सोदपाक निवडून दिवना. पावस येतलो म्हणून खबर नाशिल्लें. जुनान पावस पडटा म्हणून, मेन पावस पडटा म्हणून. ताच्या पयलीं कित्याक रिपेर जावना? हे रस्ते खणले. हे जेन्ना चेतनान जेन्ना व्हिडिओ करून दाखयले ह्या रस्त्याची परिस्थिती, तेन्ना हांगा खड्डे मातशे तरी हे माती घालून बुजयल्या तांच्यांनी. अदरवायज ते अशीच परिस्थिती आशिल्ली. लोकांक ते टेकन फॉर ग्रांटेड. स्पेसिफिकली दीस MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड आणि दीस सरकार हॅज टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड. अँड दॅट्स वाय आज ही रस्त्यांची परिस्थिती जाल्या. सगळ्याच जाग्यार करप्शन इतली फोफावला की कोणाचे सुयेर ना सुतप ही परिस्थिती जाल्या. आणि काल आमी पळयला ती म्हापसान घडला ती दादागिरी चल्ल्या. एव्हरीथिंग इज दादागिरी. म्हणजे लोक आज लोकांचे कोणाकूच पडून गेल्ले ना. सरकार जी मनमानी करता ती खंय तरी म्हाका दिसता आतां सरकाराक भोगची पडटली आनी सोंसची पडटली. थँक्यू. एक फोटो घेता. तशेंच राव स्प्रेड जाता. पुढे घे बाबा. सालीगांव की गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है. सालीगांव की गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है. चाय गरम भजी गरम, बीजेपी सरकार बेशरम. चाय गरम भजी गरम, बीजेपी सरकार बेशरम. 4 आण्याची सुपारी, बीजेपी सरकार भिकारी. 4 आण्याची सुपारी, बीजेपी सरकार भिकारी. सुपारी बरी आहे.